नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं हम, जहां पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद के हवाले से एक नया मोड़ सामने आया है। नौरीन खान, जो इमरान खान की पुरजोश हिमायती समझी जाती है, उनका ताज़ा बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है बल्कि मुल्क की सियासी में भी इर्तियाश पैदा कर रहा है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। फील्ड मार्शल जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, आप उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कासिम गोल्डस्मिथ, इनका ख्याल था कि जब ये अपने नाम के साथ अपने नाना का नाम लगाते हैं, उनको बच्चों को ज़रूरत नहीं है, उनका बाप बहुत अजीम है, बेटे कुछ नहीं कर सके, तो इसका ये मतलब थी इमरान खान के बेटे भी नहीं के बेटों के सड़कों पे देखें, किसी से भी मिले, आपको शायद ही कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता मिलेगा। अनीस सती की वालदा को आप देखें तो फिर हम तो उसके मुकाबले में कोई तकलीफ नहीं काट रहे। अपने नाना के नाम की जरूरत नहीं है, नाना का नाम वो लगाते हैं जिनको अपने बाप के नाम पे यकीन ना हो। आप लोग इकट्ठे हो के सारे सड़कों पे निकलो, अपने हक के लिए बोलो, आप बोलते क्यों नहीं? एहतजाज की कॉल का आज पहला दिन है पाकिस्तान की अवाम को तहरीक का, जो इमरान खान ने अडयाला जेल से हुक्म दिया। इस वक्त ये मामला किस तरफ जाएंगे, कितनी तादाद में अवाम निकलेगी और अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, ये सारा क्या होगा, एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। अडयाला जेल में इस वक्त दफ़ा 144 लगाई गई है पिंडी में 10 अगस्त तक। इसके अलावा जो अवाम बज़िद है लेकिन कि हमने दफ़ा 804 लगा दी। नौरीन खान इमरान खान की बहन मेरे साथ मौजूद है, उनसे ये बात करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के सदर का एक बड़ा अहम बयान है, लेकिन वो मैं आपको अपने वीलॉग में तफसील बताऊंगा। अलीम, सबसे पहले तो मैं नौरीन आपा से बात करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस वक्त 2 साल नौरीन आपा हो चुके हैं और इन 2 सालों में पाकिस्तान की कौम भी आपको पता है जिन हालात से गुजर रही है इमरान खान के बगैर, और आपके ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी हैं। इमरान खान बड़े नाजो नाम में पले हैं, एक शहजादों जैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। एक बहन होने के नाते 2 साल बहुत लंबा अरसा है। अभी आप थक तो नहीं गए? क्या आपके एहसासात क्या है इस वक्त? नहीं, थके तो नहीं, मतलब बाहर बैठे तो क्या थकते हैं, लेकिन जो जो तकलीफ या जो मुश्किल इमरान खान काट रहे हैं उसका तो देखें कोई मुकाबला नहीं है। उनके साथ जो भी इन्होंने किया, हर किस्म का गैर इंसानी सलूक किया उनके साथ, तो उसकी तकलीफ़, ज़्यादा तकलीफ़ उस चीज़ की है कि उनके साथ ये सब राब्ते ख़त्म कर दिए, अंदर से बाहर बात नहीं आ सकती, बाहर से कोई मिल नहीं सकता। तो इनका तो देखिए कोई इन्होंने किसी चीज़ को कोई कायदा कानून फॉलो ही नहीं किया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी के साथ ये सलूक हुआ है आज तक। पता नहीं, आपको पता होगा, नहीं तो हुआ। मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ ये हुआ है। नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तमाम रहनुमाओं की आप तारीख उठा के देख लें, शेख मुजीबुर रहमान, वो भी उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान के साथ ये नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हुआ। उनके साथ भी जेल में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी उनकी फैमिली मिलती थी। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपकी, मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें कहा आपने कभी किसी को बददुआ नहीं दी, और आपका तो देखा जाए इस वक्त दोहरा तकलीफ है आपकी। एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ बेटा है, और आपने बदवा लेकिन दी कि इमरान खान पर जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें, हालांकि हसान पर भी जुल्म करने वाले वही लोग हैं, लेकिन आप इमरान खान का जिक्र बहुत करती हैं, हाँ, बेटे का जिक्र। मैं बिल्कुल कहती हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे मुंह से कभी मैंने किसी को बदवा दी है। अब ये बदवा या जो भी उनके लिए है, मतलब इमरान खान और बाकी जितने कैदी हैं सब बेकसूर और मजलूम हैं, और सबके साथ ज़्यादती हो रही है कि लोगों की इन्होंने ज़िंदगियों के अंदर इतना बड़ा रुकावट डाल दिया है कि किसी की नौकरी चली गई, पढ़ाई चली गई, जो हसन के साथ सब कैद में है। मतलब उनके लिए तो फिर मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला जिसने ये जुल्म किया है, देखिए बच्चे शहीद हो गए हैं लोगों के, आप उनको माँ मिल के देखिए, उन लोगों को, बेचारे छोटी उम्र के 18-20 साल के बच्चे, आपने उनके सरों में गोलियां मार दी। तो फिर मैं दिल कहती हूँ मैं, और मैं जब दुआ भी मांगती हूँ कि अल्लाह इनको सबको निजात दिला जो जेलों में बैठे हो, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको भी इबरत का निशान बना, ताकि ये आइंदा ये जुल्म ना करें। मैं ये कहती हूँ कि आइंदा ऐसा जुल्म ना हो, वरना देखिए ये जुल्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर इस जुल्म को इस वक्त कोई इसका इनके साथ कोई कुछ हिसाब ना अल्लाह ने लिया तो ये तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। नौरीन, आप हैरान होती हैं, अनीस सत्ती की वालदा जैसे नौजवान बेटा उनका शहीद हुआ, वो आपके साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के और नौजवान बच्चे हैं, आप खुद हैं, तो ये जहाँ इनके मजालिम इतने हैं, वहाँ आप लोगों का हौसला भी देख के कौम को एक नया हौसला मिलता है। तो किस तरह, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है या इन हालात ने आपको सिखा दी है? हाँ, अल्लाह की तरफ से है। देखिए, हिम्मत और हौसला भी अल्लाह ही देता है, तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आती है, और फिर ये हिम्मत भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन वो अनीस सती की वालदा को आप देखें तो फिर हम तो उसके मुकाबले में कोई तकलीफ नहीं काट रहे। उनके घर में उनके अभी भी ये लोग जाते हैं, उनको डराते हैं, उनको कहते हैं तुम चुप कर जाओ, मत बोलना, हम तुम्हारे साथ, और क्या क्या। देखें, उसके अनीस सती के वालिद की नौकरी ख़त्म कर दी,
پھر اس کے اوپر انیس ستی پہ جون کے اندر ایک FIR ڈال دی. اب ان کو تکلیف نہیں ہوئی کس بات کی. آپ دیکھیں وہ بیچاری، وہ اس کا چھوٹا بیٹا، چھوٹی عمر کا بچہ، کتنی ہمت والی تھی، وہ پھر آئی اور بیٹے ساتھ آئے. تو یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں مثال ہے کہ لوگوں نے، جن کو انہوں نے گولیاں بھی ماری، ان کے خاندانوں نے پھر بھی کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین، نورین خان نے اپنی ویڈیو پیغام میں فیلڈ مارشل کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے، اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اگر انصاف نہ دیا گیا تو سڑکوں پر فیصلہ ہوگا. یہ الفاظ بظاہر ایک جذباتی رد عمل لگتے ہیں، مگر جب انہیں موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کا مطلب خاصا گہرا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج عوام واقعی کوئی بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے، اور اگر ہاں تو حکومت نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ناظرین، آج 5 اگست ہے اور ملک بھر میں تحریک انصاف کی جانب سے یوم ستم کی کال دی گئی ہے. پارٹی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ دن محض احتجاج کا نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی تحریک کا آغاز ہوگا. دوسری طرف حکومت نے ملک کے بڑے شہروں میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے. اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی میں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری تعینات کی جا چکی ہے. موبائل سروس جزوی طور پر بند کیے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے. دفعہ 144 بھی کئی شہروں میں نافذ ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو عوامی رد عمل کا خدشہ ہے یا پھر وہ ایک ممکنہ سیاسی بونچال سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. نورین خان نے اپنے پیغام میں کہا، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ گئے مگر ہم جھکے نہیں. خان آج قید میں ضرور ہے مگر اس کا بیانیہ ہر دل میں قید ہے. یہ الفاظ نوجوانوں کو متحرک کرنے میں کافی مؤثر نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر #نورین خان کا پیغام کافی ٹرینڈ کر رہا ہے اور کئی صارفین حکومت سے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں. دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام کیسز قانونی تقاضوں کے مطابق چل رہی ہے اور کسی قسم کا سیاسی انتخاب نہیں لیا جا رہا، مگر عوام کا ایک بڑا طبقہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا. ناظرین، آج عوام واقعی کچھ مختلف کرنے کے موڑ میں دکھائی دے رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت، جو بظاہر پس پردہ ہے، سوشل میڈیا پر مسلسل متحرک ہے. ہر طرف صرف ایک سوال گونج رہا ہے، کیا آج عوام کوئی سرپرائز دے گی؟ رپورٹس کے مطابق عوامی رد عمل کا اندازہ لگانے کے لیے حساس ادارے بھی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق کچھ شہروں میں ممکنہ طور پر دھرنے، مارچ یا سویل نافرمانی کی کال دی جا سکتی ہے. ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس رد عمل کو طاقت سے دبائے گی یا بات چیت کا راستہ اپنائے گی. ایک طرف نورین خان جیسے افراد کا جذباتی پیغام، دوسری طرف حکومت کی سخت سیکیورٹی اور درمیان میں پھنسے ہوئے عوام، یہ سب مل کر ایک بڑے سیاسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم ثابت ہو سکتا ہے. اگر عوام واقعی سڑکوں پر نکلتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا، اور اگر عوام خاموش رہی تو شاید حکومت اسے اپنی فتح سمجھے گی. لیکن یاد رکھیں، جمہوریت میں اصل طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے. خان قید میں ہے مگر اس کا نظریہ قید نہیں ہو سکتا. نورین خان کا پیغام محض ایک سیاسی رد عمل نہیں بلکہ ایک خاموش انقلاب کی چنگاری بھی ہو سکتی ہے. ہم اپنی نظر اس صورتحال پر رکھے ہوئے ہیں اور جیسی ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. شکریہ.